Mga higala, maayong buntag sa tanan no. So sa tanan ako mga followers, fans ug mga viewers diha o sa mga nagsunod nini ako ang kausa karon mahitungod ani akong live broadcast kagahapon sa buntag dito sa LTO Medellin, Cebu. Mahitungod atong sakyanan sa taga LTO nga nagtangag og plaka nga temporary plate number. Karon mga higala, kato daghan kay nag-message diri sa kuha, di man ako mutawnan matubag unsay kanang kuan sa inyong mga pangutana tanan. So sa mga concern niya o sa mga nag-support ani og gituo sa ako ang gihimo nga angayan nato ning buhaton para pagpakibatukan ning kanang dili makiangayon nga kuan kanang ginahimo sa mga LTO personnel no sa pagpanakop diha sa kadalanan sa mga sakyanan nga dili kumpleto nya paghuman sila mismo nagtangag og plaka nga temporary plate number. So karon mga higala, update ko sa inyo ha. Mao ni karoy lapas nga pangitabo sa akong kinabuhi mga higala na ako diri karon sa makita ninyo sa kuan sa video diha. No, so nako sa Brigada News FM Cebu 90.7. No, so sa mga nagsunod diha, atangi ko ninyo kay mulugwa ako sa programa nito ni Jurel kay iya akong gitawagan personal, iya akong gi-invite para ma-interview, para makuha akong habig. So karon sa iyang programa sa Brigada News FM Cebu 90.7 nga Tira Brigada, inyo kung makita dito mga higala. So palihog ko og kanang sunod tanawan ninyo og unsay mga kalambuan aning mahitabo aning ako ang nasudlan. Kay kaniadto mga higala, ako maminaw ra gyud ko aning programa nito ni Jurel. Maminaw ko o kung saan iyahang mga kanang kuan diri kanang mga labas nga balita nga ihatod alang sa mga katilingban ug sa atuang komunidad. Karon wala gyud ko magtuo mga higala nga ako na hinuon mo inana masuod sa balita, no. So ako na mismo masuod na gyud sa balita. So although medyo gamay nga kanang kuan awkwardness akong kaugalingon kay dili kay ko anad sa ingon ani. Ako paningkamutan mga higala nga makapabot ko sa inyo ha sa tinuod nga panghitabo no dito sa LTO Medellin. Walay bias mga higala, dili ko magbuhat-buhat og sala sa taga LTO. Kay naka-live broadcast ko siya gahapon. Naka-live broadcast ko siya, so ang tanan may basihan tungod kay naay live broadcast. So mao na mga higala, so daghang salamat sa nagsuporta. Unya naka-appreciate ko sa inyohang gisulti nga kinahanglan ko og kanang support. Ako lang ikuan akong GCash diha kay muhatag mo og donation para legal remedies in case og kanang nakoy mga kasong atubangon. Daghang kay salamat mga higala sa inyong abag aning akong gihimo. Kay kabalo ko mga higala nga I'm not doing this for personal gain, for fame or unsa pa man nga musikat ko or unsay kanang kuan. I can live my life without this. No, mabuhi ko sa kong kinabuhi nga wala ning mga butanga. Mga higala, wala ko'y tuyo og tumong o intensyon nga musikat sa tibok Pilipinas tungod ani akong gibuhat ug wala ko'y intensyon sa pagpakaulaw sa taga LTO nga aning kanang kuan. Nahitabo lang gyud nga nakita ko silang plaka nga ingon ana nya paghuman daghan kayo mga apprehension nahitabo nya usami sa mga nangadakpan. So nga kuwarang ipaabot mga higala nga sometimes kini nga to mga government kanang kuan agencies especially sa LTO, they are the one to apprehend vehicle on the roads for roadworthiness. But make sure nga sila mismo kuan sad nagsunod sad sa ilahang balaod nga gipatuman kay perting payitag yung mga higala gingunani. This is an operation. This is a public operation mga higala gingunani man lang gani ang atong dangatan sa atong kinabuhi diri sa mao ni atong pagpuyo sa Pilipinas gingunani. So katong mga tawo nga kanang ganahan og kausaban, ganahan og kanang kabaguhan sa atoang pamalakad nitong panggobyerno, palihog sundin ninyo ning anib na nitong mga sugilanon kay inyo harag yun ning mahibawan kung say kuan kay this is kuan kanang educational para at least masayod sad mo sa inyo mga katungod. Ako masayod sa ko sa kong katungod sad no nga natay mga katungod nga kinahanglan protektahan no nya. We are all taxpayers, we have rights. So mao ra na mga higala, daghan kayong salamat mga higala basta sa pagkakaroon mao ni na ako rin sa Brigada News FM Cebu 90.7. Atangi ko inyo mga higala, daghan salamat.